نعم بالباي مشي سيدة نعم سيدة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. الفاتح لما أغلق. آمين. والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق. آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. وبعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده. نعم. والصلاة والسلام على الحق الذي جاء بالحق. وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آمين. محمدا بن عبد الله. نعم. صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. نعم. ومن والاه بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. وبعد أحييكم بتحية الإسلام. تحية التي مر بين إبراهيم وضيفه. نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. نعم. ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا سراسر لكو شرفو في. نعم. نما في شرفو سبب كنا كنا. وصبه. سيدا أجا هيدرا. هيدرا. نوي ماما كديشة. وصبه. كمبا هيدرا بكننا. هيدرا. نوي أنكر مغو وجه فرموسوي. هيدرا. غوسو هيدرا بكننا. هيدرا. نوي بالمانجن نو وكروكي. هيدرا. سراسر لكو بلو. Clare ko ka sira sɔrɔ an karamɔgɔ bolo n'an ka seku kabini sekuba sekalawi dem ale ka sira dilen kɔfɛ an ka mukadamu Ahmed Kone olu ka sira sɔrɔlen kɔfɛ ne yɛrɛ faw ani fasomɔgɔw olu ka sira dilen kɔfɛ Sheikh Sidibe m'a fɔ ten ne kɔrɔkɛ dun Ansardini kɔnɔ ne faw bɛ yen n kɔrɔw bɛ yen n kɔrɔ dɔw filɛ jama cɛla n'o ye Mohamed Kone ani Yusufu Kone n kɔrɔkɛ dɔ sigilen filɛ kɛnɛ fɛ n'o ye Osazu Sidibe olu bɛɛ ka jɛn kɔfɛ wagɛ ninnu bɛɛ ka jɛn kɔfɛ an bɛ fɔlɔ ka mɔgɔw fo fɔlɔ yanni ka baara daminɛ Seydina parce que ne tɛna wajulu jan kɛ tugun wagati t'a la mɔgɔw sigi kuma miɛna hali n'an wulila tan mawuludu kɛla hali an dama ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn faamu ka se ka ɲɔgɔn lahalaya dɔn mawuludu ko banna nka an bɛ fɔlɔ ka mɔgɔw fo n yɛrɛ bɛ tɔn min na n'o ye Ansardini section Marcory n ka foli bɛ section ye n bɛ section président fo n b'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ fo n bɛ tila ka sous section 2 fo n'o ye Anumabo ni Sanfili ka tila ka n belenakaw fo n'o ye dɔgɔnɔw ye an ye papier ci ka taa di Aruna Jibo ma a ko siya mana k'i bɛ n ye ni Ala sɔnna wa Ala sɔnna Aruna Jibo sigilen filɛ kɛnɛ na an bɛ olu fo olu min y'an belenakaw ye an bɛ tila k'an ka alimami fo ne yɛrɛ ka alimami ba a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'o ye Mohamed Hassan Traoré nka muso dɔ t'a bolo fa b'a ka foli kan n'o ye Mama Kadijatu Haidara ye muso min kɛla kɛnɛ in denba ye bi ne t'a fɔ n ka marraine ni tugun n b'a fɔ n ba kɛnɛ foyi ma sigi ne tɔgɔ la yan denmisɛnw tɛ ne ka o tɛ ɲininka yɛrɛ o bɛ wuri ka bɔ n kɛrɛfɛ ka taa ɲɛfɔ musokɔrɔba ɲɛna ko an y'a kanu i ka kɛ karisa ka marraine ye ka sɔrɔ ka na fɔ n ɲɛna
Foi ma foi. Na ya kun fifira la siabana kola. Foi. Hali kalanso min bɛ siyabana bolo a gundo filɛ i bolo mɔgɔ min y'a terrain sɔngɔ jate k'a di ne ma nin minɛ saratan cɛ musokɔrɔba in de sigilen filɛ n'o ye Kadijatu Hayidara ye an ka foli b'a ye k'a fɔ su in na anw y'a bɔ an ka mariniya jigi kɔrɔ k'a bila an baya minɛn kɔrɔ an y'a bila an baya minɛn kɔrɔ parce que ni mɔgɔ kɛla marini ye kuma dɔ a bɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn ye bon an y'a bila baya yɛrɛ de minɛn kɔnɔ ne ni n ka kalanden bɛɛ jɛna k'a kan ba ye an bɛ Seku Alawi Dɛmu fo a tɛ ne dɔn ɲeli la mais ne b'a dɔn kabini n ka dɔgɔ ne bɛ Seku Alawi Dɛmu dɔn kabini n ka dɔgɔ depuis n bɛ classe kɔnɔ depuis a bɛ Sikosi la yarɔ kɔni m'i dɔn la dɛ kabini BMW b'a bolo yarɔ m'i dɔn dɛ Alawi Dɛmu ne b'i dɔn ne ye Kumasi ka den de lamɔna Kumasi de kabini san 7 n ka cɛkɔrɔba sigilen filɛ olu y'u bolo bɔ an na k'an ta ka taa n di Kumasi Imamu Khalilu Siyabana ma k'a k'a kalan Seku an b'i fo i ni ce ka déplacement na ka bɛɛ lajɛlen fo naba bɛɛ ka bɛɛ fo an bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ dakuruɲɛ damadɔ de bɛ n bolo wajulu tɛ yen sabula wajulu kɛla ka ban mɔgɔw ka lamaga ye wajulu kɛ k'a ban Alakira ko don n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam kɛnɛ kelen ka n ye n kaleya n ko ne de bɛ Alakira ni Ibrahima sanga ɲɔgɔn ma Ibrahima bɛ taa or la sanga ɲɔgɔn tɛ kɛnɛ kelen ka n y'a fɔ a ye n ko n'i ye kira ka banfula don a kunna a tɛ se n'i y'a fini don Ibrahima kan a ka bɔ a ma n'i ye kira ka samara don Ibrahima sen na n k'a ka bɔ a ma kira tɛ yen n'i ye kira ka fini don min na k'a bɛ kun a la i b'o kɔrɔ dɔn n ko kira ka bon ni kira bɛɛ ye o ka kɛnɛ de sigila yanni an ka taa ni mawudu ye an bɛ sitana gɛn fɔlɔ a kɔni tɛ yen mais an b'a gɛn Ala ka yɔrɔ ma janya na Ala ka dɛsɛ an na Ala ka dɛsɛ an denw na Ala ka dɛsɛ musow la Ala ka n'a sanga kabila si la n'an bɔla yen an ma sini setigi Ala tɔgɔ barikama ye jɔn nɛɛma lɔgɔlen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛlen tigi jɔn nɛɛma misaliya ye i komi mɔsi ni zon kom n'i ye zon kom bariko ɲɛ kelen sigi mɔsi kɔrɔ ka busan ta k'i sigi a kunna ko a k'a bɛɛ min a bɛ kasi mais n'a dun ka denwuli sera n'a ma zon kom kɛ denwuli ma kɛ diɲɛ nɛɛma banna n b'a fɛ n'a dil'i ma i b'a fɔ ko Ala to ta i bɛ muso caman mankan mɛn ko Ala ma n sɔn den na n'Ala ye denko latigɛ n'a kɔnɔ jɔla kalo fɔlɔ a b'a fɔ mun na n taara mɛdi ko ne fɛ ka taa fila minɛ mun ye n s'a ka so kɔnɔdimi ni degun min b'a la diɲɛ nɛɛma banna ni fala kara ni kɔngɔ b'i la kara diɲɛ bɛ ten nka lahara nɛɛma ne ti ban n'i y'a sɔrɔ badabada don Ala k'an sɔn a la n'an bɔla yen an bɛ Ala fo ka tila ka Ala fo ka tila ka segin ka Ala fo ka wale ɲuman dɔn Seydina Ala fo mɔgɔ de b'i se k'a la i b'i se de k'a la Ala de ko kuranɛ kɔnɔ wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha ko ni k'i bɛ Ala ka nɛɛma ko suma k'a jate ko i tɛ se i bɛ dan i b'o kɔrɔ dɔn wa ko Ala ka kɛlɛ min b'i bolo dɛ Ala ka minɛ min b'i bolo n'i ye minɛn kelen ta k'a da i ɲɛ kɔrɔ i bɛ dɛsɛ ka Ala sɔsɔ minɛn kelen n'i ye minɛn kelen filɛ i yɛrɛ la i farikolo la minɛn kelen ɲakisɛ ye Ala ka minɛn dɔ ye kɔnɔna nugu appareil digestoire ye Ala ka minɛn dɔ ye ka malo gɛma dun k'a bɔ couleur wɛrɛ la Ala ka minɛn dɔ de b'a kɛ o minɛn n'i y'i sigi k'o jate minɛ sisan i bɛ Ala jɔlen y'i kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ Ala ye o mais i b'a ye ni mun ye n'i ye i yɛrɛ filɛ wa fi anfusikum aya kabako bɛ an yɛrɛw la o i b'o kɔrɔ dɔn wa Ala ka ko ye kabako ye n'i yɛrɛ filɛ bɛ kabako i yɛrɛ la kabako bɛ bɛn Ala ma i b'a ye siga foyi t'a la mais n'i yɛrɛ ɲininka sisan ko ne yɛrɛ bɛ dumuni minnu kɛ diya a ka timi a basiyalen a ka kunna ko n fan jumɛn b'a fɔ i b'a fɔ nɛn dala nɛn bɛɛ tɛ dɛ nɛn fan dɔ n'o magala dumuni na a bɛ kunnaya jira nɛn fan dɔ o bɛ timiya fɔ nɛn fan dɔ o bɛ basiyalen fɔ nɛn yɛrɛ dama appareil 3 de b'a la n'i y'i sigi k'o jate minɛ i bɛ Ala fo hali mɔgɔ m'i ci
ami alafu ka wale nyuman da mi ngai anta sarasro anga sheikh bi kene dona kene kono ananga khalifa no Usman Kunati ko bismillah ani Musa Wedraogo kunambiku senna nae alafu ansela ami soli ke kraka kra mingafsa kra be nale kundala ti foike mogo ko mogo ekele senna antikelende mogo tikere hal ni yodo rana kundama utikere ibado ala dobla donye dodaji kafsa doka kabila doka finingo jibe doka kabila boborola do senda no kafsa do burujui do yenyana kafsa doni ba keme yeli so chokota la belebele pharmacie na mogo tikele ne ni ambla minengele ngono do babita kunfe wallahi ami sole ke kraka amanyina sumogo ko aka sumogo sanumo kabine imam alila ni mafri ni manyina shura kunye imam ali ka bangeli wallahi an fla dugu sagela kene masayala ni imam ali yere kan nale wallahi ngatamu mi mambulu bi walima seni amina bara minge amina kumodika ulame imam ali ami solikaka fatuma ami solikaka hasanu ami solikaka husainu ami solikaka ami solike shirifu blo beka amanyina chebayingo bazumana haidra السيد الشريف عثمان مداني حيدرا سيدنا سيابنا جيجي دنيا جيجي على جيجي قرآن جيجي سلامية جيجي على كرا جيجي السيد الشريف عثمان مداني حيدرا والله فوي مندي سيابنا يكون مكرمه كرا جولي كنا سيغولا دي والله ندي بادو Karamo Haidra ne de ba nyore fo biobe ni be faka Haidra ka shirifuya nyanyene karamo ko korobaw toyi ibolo kenanga kalanso biya mba sebele jiri la papier la kabini Ibrahima la fo kana gumba madani na tallahi ne de ba do ibado belebele ordinateur ina mogote do fena ni ma nyanyene mogote tugu mogo ko fi ka nyanyene mogote ke mogo fe fi ka nyanyene jondo ka soro ka tuwa ko ne Haidra ka ko nyanyene ka soro ka tuwa so chokota la na mumi kala mekelele ami karamo fu Haidra karamo nganga do ya sisa otea o kwa segina siamana to wala senna no te kamana mana afala kan soro inshallah ne re jusu kun kashila minglala ka jate mine nyerela iko di sedu mogo de tikele ne ma fiengo mogo tikele abada aye boake soro minge ko karamo ka jamate ko anve te ko abija segi wallahi annanya wara nyina la aye boake soro jama mi ya le yere kumei gouvernement yi jenga ka fle ko cheina ka jama mi mena ni ye boake na ye yamso ko soro ka tumodi soro ka zanua soro yana ka do yepugo block firo be bloqué bi bloqué wallahi suta abija Haidra sabari segi wo aminya wara nyina la no tanti kun akonyame ayaka mobiri yele maka nyashin so Haidra ijama ba obi don tande Haidra ami kramo fu ka do kai ka nyine alafe ala ka nyami ala amin ka nyine alafe ala ka nyami ala sedna amba denfu ka nyine alafe a chamati jani be tourner la ala ka kunjere la amin sedu shwena mi fe ka droit de femme de doni foka kuma bla na fembe na kuma do Mauldu sigila kana ben 7 mars ma. Le 8 mars, c'est journée de la femme mondialement. Dieu paix. Muso ka journée do. Yala o journée islamaya kumana kanwa. Belebele de ba do andulo nogobo. Nefe kanda do kuma de la ka soro ka kuma blan temie kuma na. Njale ba nyeleri fle 23h30 mba bla ka kuma sigin fauma. Ani ngara moko. Sedna yala islamaya e do fo muso kanwa makenatul mar'a fil islam muso yere joyoro parce que ayemi so mi soro ni ya men ko journée do décréter la ko muso tadu o ba yira ka fo o be droit do de nyina ka di muso ma o do o be kuma muso yaka ka muso shifo muso e femi ani mungaka munganga kai o bi lakale o do o ye sini sogo mo ba damine fo sini 0h akuma bisena bisena so jotala anya jatemine ke olu ya droit nyini chogo ananga islamaya nyombla
Parce que olu ko émancipation, égalité de sexe entre l'homme et la femme. Ko ceni muso ka damanganya nanyo ke bengela muso ka bonche. Oui, c'est avant de mangado. Nanya ceni muso kanya bengela muso ka boni che. Ma fo muso ka fusani che. Mo muso ka boni che. Fusamantia fana bina minendo de kono. Iko mi Qur'an ba fo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ar-rijalu jaw qawwamuna qama yaqumu qawwama kajo. Jaw de joledu ni muso ka fen. Ni je jola muso ka musaka e furu kono. Fusamantia bina. Mais naturellement nanya muso blaka chebla muso ka bonche. Qur'an. Si ça question me poser. Il va reprendre derrière là de. Intellectuel ko masala ko kun yara o yanga Qur'an daire o kwama ko ustaz ni bu ko fo muna ala ye muso furuta ke nani ka cheke kele bilibila barachi kele bu ka ko yara nyininga nyininga le wara bolu mais pourquoi ni che mogo sala chokoroba sala du kono ni demuso kele ani denje kele mbabulu chebe clan saba flabe di chema kele medi musoma intellectuel yu yara nyininga uta kala ma folo obe ka ku yere nyininga mais muna muso kiramachi ni muso ka bu mu de koso muso yere kiramachi ko ti na obe ka ku yere nyininga muna muso te ka ale mami na mu belebele na mu ya ide kasoro wallahi al na yanzigi ka bigiti doma ka bigiti doma anyi ni formation ke dobolo imam sisoko ka bigiti doma ka bigi wera di doma ko ka muso ni che ka minen boka faranyon ka iba foko mumbe muso la ba sebe mumbe ni na ba sebe adobia hal na ya adaw kene kan muso be bunya che parce que fin do bi soro muso la oti che la atala me nyere ta fa ka tai me fa ka yoro bi ndenya koro o be droit mi nyini na ko ba di muso ma o be ka muso segi jonya la wallahi afode anga islamaya la muso bi bara keme kumajme barachi namu muso kurane kuma na beka ya ishara ka bela donc muso ka lame shin ya tai atado afolo na yala anga islamaya di muso danani walma muso takele ngata nani ay do de bola walma do faraka anga islamaya jate mine ala kira sallallahu alaihi wasallam annane muso chama furu dagalale ko ke khasui parce que anga dina kola khasu be amu be mubiyanu be amu be mujmalu be nani ni khasu lin nabi ni fengara ni kira doro obey anda sembeni na obey ni kuma yere angoro obey ni kuma detailé do obey obanga islama ya minena ka musota kelen konondo fota o yekira tay o daga la kirai o yekira ka khawasu kele do kano kere ka musoda nani o ye ankoyi nyiningali do ala kira muso furuta de chaya wali maye muso furuta de dogoya iko dinamu amba foni ala kira te dinema teme dugukolo sanfɛ mi ye dansigi muso furu la fiyewu olu kanga kama karamɔgɔ ye kitabu dare ka dansigi ala muso furu ka dan nani nanga silamaya tɛ a ma kɛ fiyewu ayi ma kɛ mɔgɔw tɛmɛ na muso 70 mɔgɔw tɛmɛ na muso 80 mɔgɔw tɛmɛ na muso 100 mɔgɔw tɛmɛ na muso bayiri ka u y'a silamaya de dansigi muso furu la ka dansigi wallahi droit de l'homme mɔgɔw ko ma ko comment on appelle ka muso caman furu ka muso caman ta la polygamie qu'est-ce qu'il y a la polygamie c'est qu'il y aura la polyandrie le polyandrie doit cɛ ni cɛ ka muso ka cɛ caman polygamie muso cɛ ka muso caman furu o ye polygamie mais muso ka cɛ o ye polyandrie ko de égalité o ye muso ka lagisili de namu bilibele k'i dɛmɛ dɔɔni a loi tɛ diɲɛ na diinɛ tigi bolo n'an ka silamɛya tɛ ko muso ka dan naani loi tɛ diinɛ tigi bolo diɲɛ bɛɛ kabini kunu fɔ bi min ye muso caman furu kɛrɛ ayi o loi tɛ yen a tɛ yen sabari n dɛmɛ n k'a ɲini i bɛ min yɛlɛ an bolo yan c'est la laïcité qui nous a amené ça fait laïcité de nana n'a ye
laïcité misaliya suruma ye jumɛn ye société bɛ ne bolo an nana ye an ka société entreprise kan ka muso dɔ sara bɛ ne fɛ o b'a ta charge la ni muso bɛ e fɛ o b'a ta charge la o créer la encore sisan diinɛ ko tɛ dɛ ayi sisan société kɔnɔ e ye n kɔrɔkɛ o ye fila ye ne yɛrɛ ye dafin anw dafinw fɛ muso ka furu 40 filaw fɛ olu ka furu 50 bonikaw fɛ olu ka furu 80 sisan ne an farala ɲɔgɔn kan ka société dɔ dilan ne bɛ ta prise en charge ne bɛ sara mais les prises en charge n ka denbaya bɛ ta mais ne muso ye 40 Sidibe ta ye 50 e ta ye 60 n'a kɛla o cogo la est ce que bɛn ma kɛ ne kan donc an ka bɛnkan na sisan an bɛ muso kelen hali ni den 100 b'i fɛ mais an bɛ muso kelen ta e yɛrɛ de b'i musow filɛ sisan jɔn de bɛ se ka ne ka du mara n kɔfɛ i b'o tɔgɔ d'an ma an b'a sɛbɛn ayi o t'o yira dɛ c'est-à-dire fo mɔgɔw ka ko dɔ ɲɛɲini an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ aw yɛrɛ ka sariya b'an bolo yan a bɛ a lamɛn i b'a sɔrɔ cadeau la bi fu i bɛ muso 4 furu i bɛ fɛ ka t'i muso dɔ tɔgɔ di société la i bɛ muso laban tɔgɔ ta k'a di i y'o de ye k'a bɛ se k'i ka du jɔ i kɔfɛ o bɛ di n'a ye wari ta a bɛ tɔw sɔn n'a ye n'i tɛ yen don min na a bɛ kɛ tan mais nin dɔgɔ donna walima nin dɔgɔ bɛ ziri la o kɔrɔ ko tɔw ma furu o ye nkalonfin donc i b'a ye droit la n'an ye jate bɔ ka taa muso ka dan kelen ma kun filɛ a banna i kana tɛmɛ muso a y'o ɲininka minnu ko k'an ka dan muso kelen ma muso joli b'u portefeuille droit ɲini ne b'a ka droit ɲini cogo dɔn muso o fɛ k'aw langolo bila fo papa ye flakisɛw kan flakisɛ forokow kan aw de langolo b'a kan panneau publicitaire aw de langolo b'a kan appareil min bɛ san tous les appareils électroniques téléphone etc aw de ja b'a kan a langolo a ti bɔ k'a fɔ ko o k'aw yɛrɛ sutura ten wa o de ka kan o de y'a ka duwawu ye naamu musoya mako b'o de la a filanan a ka droit ɲini dɛ cɛw filɛ ka ɲɔgɔn furu n'a y'a daje ni cɛw ye ɲɔgɔn furu juguman don o dɔrɔn tɛ dɛ a kasara bɛ segin aw fɛ yen munna cɛw dama ma musow furu o y'a ka droit ye muso kan ka wuli ka fɛn min ɲɛɲini bi droit la furu sira fɛ o dɔ filɛ n da magala yɔrɔ min na muso 4 furu silamɛya y'o daga sinon diinɛ tɛ yen min ye dansigi muso la o gariti bolo a filanan cɛkɔrɔba sala du kɔnɔ ala k'an daw min an kɔrɔ mun dala ala ka hinɛ o la ni cɛkɔrɔba sala tiɲɛ tilanaw bɛ yan an ka seko sigilen filɛ fiku dɔnbaaba don luga dɔnbaaba don ni cɛkɔrɔba sala ka denkɛ kelen to a bolo ani denmuso kelen tila i b'a da sara saba fila bɛ di cɛ di musoman ma o ko bɛnkɛla muso kan ko an y'a ka droit minɛ k'a di dɔ ma ko silamɛya de ka baara ye nin an y'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini an y'a ye silamɛya ye muso bonya de c'est que la femme n'est pas faite pour travailler elle n'est pas faite pour travailler muso tɛ baarakɛla ye ayi a filɛ i bɛ na i jini i masaw b'i ladon k'i don kalan na ni ɲɛ tigɛla ka balikuya ni sera o b'i di cɛ ma cɛ bɛ jɔ n'i ka ko ye silamɛya ko ten dɛ cɛ bɛ jɔ n'i ka ko ye n'i kɛra muso ɲuman ye k'i muɲu cɛ ye ka sabari k'i mada k'i majigi komi musoba tɛmɛnenw ni ala nana i sɔn den na o den bɛ kɛ tele ye o b'i dɛmɛ i fa y'i ta k'i di cɛ dɔ ma o cɛ y'i ta f'i ye den sɔrɔ sisan muso ka ko filɛ muso tɛ baara kɛ o masa don ala k'an laban ɲɛ taara fila ka fila di cɛ ma ka kelen di muso i b'o kɔrɔ dɔn wa k'u denmuso musoman bɛ taa cɛ wɛrɛ fɛ a bɛ taa du wɛrɛ kɔnɔ mais cɛman bɛ to a fa kɔ du kɔnɔ kelen fila minɛ kelen dun kelen labaara ni dɔgɔmuso dɛsɛla n'a nana so dɔ d'a ma kelen labaara
ona kai waka betla na bana fan fila fɛ a bana aka kele labara o ka fusa i bɛ fila de di cɛ ma a ti fa ye dɛ dilama ni ni yɔrɔ ye ale de bɛ fila in kɔnɔ a bɛ kelen dun tɔ kelen a b'o le labara ka jago kɛ n'a ye ka baara kɛ n'a ye ni nafolo mugu don ni du don a b'a mara o fila min mara ni b'ale bolo hali ni musoman ta banna a cɛla la pewu n'a seginna ka na sabu mɔgɔ tɛ ko dɔn a bɛ laban cogo min na a ɲɛ ma dɔn ta fɔlɔ n'a seginna ka na du kɔnɔ kɔrɔkɛ bɛ min b'a bolo caman in dɛ a bɛ dɔ bɔ o la k'a ɲɛji cɛ dɔ b'i bolo kɔrɔlen o ko tɛ dɛ a bɛ dɔ bɔ a ta la k'a di dɔgɔmuso ma mais n'a bɛɛ kun dila musoman ma ka taa cɛla la o y'a ko bannen donc ala de bɛ se tilannen na muso ka droit filɛ ala ye muso kɔlɔsi a sabanan munna muso ma kɛ kira ye muso tɛ kɛ kira ye muso de bɛ kira dilan muso de bɛ kira dilan muso tɛ kɛ kira ye muso ka bon ale de bɛ kira dilan n'i ye belebeleba dɔ ye musoba dɔ don kira jumɛn mɛn ko a nana ni fa b'a fɛ ba t'a la y'o mɛn fɔlɔ ayi m'o mɛn kira dɔ ka na fa b'a fɛ et puis ba t'a la y'o mɛn fɔlɔ wa mais ne ye kira dɔ ko mɛn ba b'a fɛ fa t'a la n'o ye nabila Isa ye ala y'o dilan ka na n'a ye ka ba d'a ma nka fa t'a la o ɲɔgɔnna caman i ti foyi ye ni ba t'a la ala ma sɔn ka muso kɛ kira ye kira ka gɛlɛn fɛn a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn ko da muso bugɔlen ala ti sɔn muso gɛnnen ala ti sɔn muso fagalen ala ti sɔn a ye muso bonya k'a kɛ fɛn suturalen k'a bila so munna o kɔsɔn a ye kira bɔ ala kira bɔlen ka taa tɔ ye fa k'a bɛ taa kira ɲɛfɔ a kɛla di a kɛra kabako ye bonni sɔrɔla la dɛ ni muso kun do a bɛ digi ala la a bɛ digi ala la koyi Nabila Zakariya den Yahaya ko k'a bɛ ka kojugu de labɛn a bɛ kojugu de kolokolo la k'a labɛn Yahaya u y'a minɛ de k'a kunkolo kɛ furu nafolo ye Yahaya ka Yahaya kunkolo kɛ furu nafolo ye Zakariya ko munna a y'o fɔ min kɛ o ye Zakariya yɛrɛ fagala o kɔrɔ ko Yahaya fagala Zakariya fagala tiɲɛ dɛ ni muso kun do a ti diya ala ye a bɛ yafa ma sabu bɔ kun ye n fa de ye kɛnɛ sɔrɔ n bɛnkɛ de filɛ Ibrahima Jata Konate k'a danse k'a nan bi kun ala kan bɛɛ saba ma Yahaya bugɔla Yahaya fagala Zakariya fagala olu ka fagalen ni muso kun do a bɛ ala tɔɔrɔ o kosɔn ala ma kiraya sɛbɛ muso la ala m'o kɛ do i b'a dɔn yen de ja ala bɛ muso fɛ ne ma fili Musa taamana dɛ ka bɔ Misira Egypte sendigɛ la bori la ka taa fɔ min fama Diana Suyabu fɛ yen désert kan a yɛrɛ bɛ kɔlɔnda sɔrɔ sanga min na sɛgɛn tɔ tɛ kabako don naamu Musa alayhi salam ni muso kun do a bɛ ala tɔɔrɔ munna muso ka bon ala bolo o kosɔn ala ma muso kira ci nka a ye muso kɛ kira dilanna ye ni kiraw bɛ dilan baɲumanw de b'a dilan ni maabaw bɛ dilan baɲumanw de b'a dilan donc i b'a dɔn ye ko ala bɛ muso fɛ anw ka silamɛya ma ɲinɛ muso kɔ a nanina munna muso ne ko muso tɛ baara kɛ fɔ ni contexte dɔ nana o fana kuranɛ y'a signalé Suyabu denmuso kuma min na Musa sera kɔlɔnda la o ye kuma dɔ fɔ u y'u den kɛrɛfɛ mɔgɔw y'u ka biga min k'a ban biga minɛ u nana k'u bɛ minɛ fɛn da yɛrɛ kuma tɛmɛn'o ni Musa cɛ Mako bɛ kuma fitinin de la o ka nale kɔlɔnda la Musa y'o ɲɛɲini min kɛ u ye kuma min kɛ ka Musa jaabi k'olu fa de kɔrɔlen don k'an fa kɔrɔla ja n'i ye muso ye baara la n'i ye muso ye wulikajɔ la n'i ye muso ye bori la dɔ de dɛmɛtɔ don sinon a ma s'ale ma walima cɛ tɛ du kɔnɔ a bɛ muso cɛkɔrɔba kɔrɔla min débrouiller ka cɛkɔrɔba dɛmɛ u n'a ɲɔgɔnnaw n'o tɛ muso ma wele baara la muso ye masa de ye a b'i sigi so n y'a sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba la filɛ numan fɛ ko muso tɔgɔ de ko k'i muɲu k'i sigi so k'a bɛɛ b'i sɔrɔ yen i muɲu ka sigi so an ka silamɛya dɔrɔn de ye nin ye sinon n'i y'o ɲininka guerre mondiale fɔlɔ muso kun t'a la mais filanan o ye muso don a la
ni kila ka akato ni kila ka Occident ka loi jatemine o de la ka parlement kelenga ka sigi ka parlement ke ka muso yɛrɛ jate est-ce que muso ye bigado walima adamade nam ko di tallahi wallahi an ka silamaya beni kalama kabini hi kira nana dɔrɔn kira ye muso ka bonya fɔ e tɛ kuranɛ filɛ ni ye kuranɛ kala bi fɛn dɔ yala n ko suratu nisa be e ma Mariama ko men kuranɛ na ima Asiya binti Mazayimu ko men kuranɛ na ninnu bɛɛ tɛmɛna muso bɔbɔ kuranɛ y'a bɛɛ ko fɔ nka an ka bi silamɛw kun ye muso yɛrɛ de kɛ fɛn dɔ ye ka sen bɔ a bɛɛ la hali muso k'a kana kuma hadisa dɔ b'u bolo yen ko sautu mara awra sautu mara awra ko muso kumakan ye lebu ye ni muso kumakan kɛla lebu ye ala kɔni kumana ni Mariama nɛ ye an ka cɛkɔrɔba wa ni ce ala kɔni ye Mariama ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ni ale ala a ka alaya nɛ ye a haute voix i b'a kalan sisan wa iz qalat Mariam a tɛ kuranɛ kɔnɔ ka suranw bɛɛ ta k'a tɔgɔ da la de i b'a dɔn ye ko an ka silamaya ma muso épargné an ka silamaya sariya tracé tɔ a ma muso sen bɔ a la ni droit bɛ mɔgɔ bolo ka di muso ma o ye anw de ye silamaya ye droit ɲɛsin muso ma ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye muso bonya n'a bɛɛ ye a ka kumaden kɛ cogo la kuma lakale cogo la kuranɛ kalan cogo la muso ka bon ni cɛ ye pan sɔsɔ cogo t'a la belebele naamu o la sini ye journée de la femme journée de la femme n y'a sɔrɔ an musow la sini olu bɛ fɛn bɛɛ bila ko cɛw ka baara kɛ o de ye journée yɛrɛ kun ye cɛ na guwa kɛ o ye journée kun dɔ ye na lɔgɔ ci e de b'a bɛn kɛ bi ne yɛrɛ kɔni bɛ n sigi fɛn min fɔla k'i sigilen don bada k'i tɛ baara kɛ e bɛ tile kelen ta o la ka t'i sigi k'i ta kɛ o kuma i bɛ sɛgɛn fɛ o tile kelen kɔfɛ wa ala y'a san mumɛ bɛɛ d'i ma k'i si mumɛ bɛɛ bila dɔ ka mara la sɛgɛn t'i ye parce que an ka muso bɛ min kɛ sɛgɛn ye k'o b'o cɛ ka bɔ a kɔrɔ ko ba ni cɛ bɛ guwa kɛ muso de kan ka guwa kɛ cɛ kan ka baara kɛ muso kan ka baara kɛ n'o y'o don a kunkolo la a faga la parce que ne bɛ dɔ la wotoro poussé la a bɛ ɲama de cɛ muso min b'a bolo n'a fɔra ko an ka tila ale bɛ sin k'a ka wotoro kala di bi ale b'a cɛ sini b'a cɛ bi a b'a cɛ sini b'a cɛ a da bɛ to min na i b'a ye walima dɔ bɛ Simon bɔrɔ de ta pɔri la an k'a fɔ k'u ka taa ɲɔgɔn fɛ n'an sera bi i yɛrɛ bɛ tɔgɔ enregistré cɛ ta kɛrɛfɛ i cɛ bɛ bi ta sini yɛrɛ bɛ dɔ ta i b'a dɔn k'a fɔ ko an m'an ka bila minɛn kelen na n ko cɛ de bɛ baara kɛ ka muso balo i bɛ taa Simon bɔrɔ ta ka nkalon tigɛ k'i bɔ ka bin ka da ka ŋunuma foyi kama tɛ se na cɛ kana ka ko b'o la n'i ye baranda kelen sɔrɔ ka ji min a kan ma ban n'i y'a ye ko n t'a to fɔ n ka bon ta fɔ n ka bon jɔ i b'a jɔ jɔn ye donc k'a fɔ musow ɲɛna ni droit ko don ala kira ye droit d'aw ma droit min kira y'a d'a ma a y'a banbaw ma o ye jumɛn ye muso dɔ kitabu dɔ ko sifatul matluba minal binti wa zawj sifatul matluba minal binti wa zawj kitabu dɔ i b'a kalan muso dɔ Asma binti al-Ansari a nana kira ma ka kira sigilen to jama na kira bɛ ka kuma cɛw fɛ a y'i gɛrɛ kira la a ko kira o kuma i ti don dɔ d'anw yɛrɛ ma anw musow ma an ka se k'o don fana k'an ɲɔgɔn an ta ye i ka se ka kuma an fɛ o don na wa kira ye o namu min a fɛ a tilala ko kira ma cɛw bɛ taa baara o baara kɛ dugu kɔnɔ u bɛ taa jadi minnu kɛ u bɛ taa fɛn minnu kɛ n'ile kira ye yala i tɛ jan ma an ka taa bɛɛ kɛ wa i komi cɛw muso bɛ taa jadi yɔrɔ mɛ cɛ bɛ min kɛ a ti ten de o fɔla min kɛ ala kira ko a ma a k'aw k'o to yen n bɛ min ɲini aw fɛ a ka jadi bɛ so kɔnɔ ni cɛw bɔra a y'a janto kɔ la a ye denw kɔlɔsi a y'u ka so kɔlɔsi a y'u ka fɛnw kɔlɔsi a y'a janto bulonda la a y'o masaw kɔlɔsi a k'a janto aw ka den ɲuman wolo ka bila o de y'a ka droit dɔ ye fɔlɔ muso kan ka jɔrɔ ni de nkɔ muso kan k'o de minɛ a bolo sisan i ka droit ba dɔ filɛ men cɛ ka du jɔ cogo di muso jamaba in na ne kelen de ɲinina ka di karisa ma k'a k'a muso ye jigiya dɔ don n b'a jigiya fa i b'i to so majigi nin da la
ka se ka jigiya in fa cɛ ye o de droit ye namu n'o kɛla i bɛ den min sɔrɔ o den min na yɛrɛ cɛw sanfɛ i y'i ka droit respecter a banna o la an ti miɲɛ kuma na n y'a f'i ye Seydina ne bɛ kuma bila n tun ye 30 f'i ye miniti 2 jirala a kan n bɛna kuma bila sabu kuma tɔ ka ca programme ye 0 heure ye dɔw ta yɔrɔ ka jan ne bɛ bɔ kuma na depuis kuma daminɛ n ko n ti miɲɛ kuma kɔnɔ mais musow k'a dɔn 8 mars ye aw ta ye tiɲɛ don mais 8 mars kɛcogo a y'o ɲɛɲini n'a y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a dɔn degun min tun b'a kan kunu n'i ma firi chinois fɛ Indiw fɛ ni cɛ kun sala muso bɛ da kɛrɛfɛ de ka jɛni o de tun ye fierté ni cɛ sala cɛ bɛ da muso bɛ taama ka na da kɛrɛfɛ ka jɛni n'i ma sɔn k'o kɛ i faso kuma so jɔn de y'o bɔ aw kan Alakira sallallahu alaihi wasallam donc ni ye ninnu da k'a jate minɛ i tɛ nanta yenfɛla la olu tɛ dɔwɛrɛ ɲini na dɛ f'a k'a yɛrɛ waraka fo muso ka fini bɔ a yɛrɛ la ka taama i ma fini dilannenw ye ka n'an fɛ yan import export fini mun bɛ s'a ma yan a ti tɛ kemeri la a bɛɛ dannen don woro la a ye nin mina k'a yɛrɛ waraka k'aw dɔgɔya k'aw jasi ka farafinmuso segin kɔ den mun bɛ sɔrɔ barika bɛ kɛ den mun na k'aw bɛɛ lajɛlen ba e ma an ka denmisɛnninw tɔgɔ yɛlɛma ne ye ko min kɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ musow de m'u ka droit jate minɛ n'u y'u ka droit dɔn il n'y aura pas de microbe n'u y'u ka droit dɔn il n'y aura plus voleur n'u y'u ka droit dɔn an ka misiriw bɛ lafiya an tɛ sachet boulet san ka bila a da la a bɛ samara don a la n'i bɛ don misiri kɔnɔ a ye samara bila a kɔnɔ a ye don n'a ye ni muso y'o ka droit dafa sisan nin bɛɛ bi ban walayi fɛn bɛɛ bɛ segin a place n m'a fɔ silamɛya dɛ hali ni silamɛya tɛ mɔgɔya bɛ n'a minɛ kɔnɔ o la Seydina n bɛ kuma bila ka yafa bɛɛ ɲini hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wa sallam.